बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बाय मिल्लत टेलर इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में मर्दाना कमीज कटिंग की थी, आज उसका पजामा कट कर रहे हैं, ट्राउज़र। यानी इसकी लंबाई 35 इंच है, इसका अर्ज़ 28, आसन 12 और पौंचा 6। तो अभी आपने ये काबिल गौर रहना है कि मैंने इस तरह ये 2 फोल्डिंग पर रखा हुआ है, इस तरह से यूँ ऐसे डबल फोल्डिंग करने के बाद सबसे पहला जो काम आपने करना होता है वो ये हो कि ऊपर से 2 इंच का नीफे के लिए आपने एल स्केल की मदद से लाइन लगानी है। यूँ ये 2 इंच आपने लाजमी रखना होगा, लास्टिक या नीफा 2 इंच। उसके बाद आपने लंबाई देखनी है, टोटल लंबाई है 35, इधर से लेकर इधर तक ये 35 पर ये मैंने एक निशान शो कर दिया है, वो भी इस एल स्केल की मदद से इधर से सीधा देखकर ये लाइन शो कर दी है। उसके बाद अगला स्टेप जो है, ये पौंचे की फोल्डिंग के लिए मोटी पट्टी चल रही है 3.5 यानी 3.5 इंच की मैंने मोटी पट्टी रखी है। आधा इंच फोल्ड हो जाएगा, 3 इंच की मोटी पट्टी बन जाएगी, वो तुरपाई वाला पौंचा बन जाएगा। इसके बाद हमने आसन रखना था इसका 12 इंच तैयार ऊपर से लेकर, तो ये 3 लाइनें इसलिए मैंने शो की हैं। इसका आसन 12 रखना है, तो इधर से हिप वाली साइड से अगर हिप का जिस्म का साइज़ है तो वो ठीक है, 12 में 2 प्लस करें तो 14 हो जाएगा। हिप पर गोल है तो उसको हिप को 3 पर आपने तकसीम करना है। जैसे ये हिप हो तो उसको तकसीम आपने करना है 3 पर। तो ये इसका आसन 12 हमारे पास चाहिए, तो ऊपर से लेकर आपने इधर तक 11.5 पर लाइन शो करनी है। इसलिए कि आधा इंच कम रखेंगे, गुलाई इधर से 2 इंच की पीछे होती है। टोटल हमारे पास 14 है, 14 का हाफ 7, ये 7। इसके बाद ये 2 इंच पीछे गुलाई के लिए रखा हुआ है, ये गुलाई के लिए ये लाइन शो की हुई है। अब 14 का हाफ 7, ये 7 पर हमने सीधी लाइन एक खींची है यूँ ऐसे, यानी बीच की क्रीज वाली लाइन। उसके बाद ये घुटने की लाइन कैसे शो करेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान होते हैं, सर घुटने की लाइन का शो का तरीका बता दें। तो अब ये बीच वाली जो लाइन थी हमारी आसन वाली, इसका और नीचे पांचे वाली जगह का हाफ करके फिर इसके बाद आपने 1 इंच ऊपर रख के ये लाइन शो करनी है, ये घुटने की लाइन शो हो जाएगी। तो इसके बाद जो पांचा हमने रखना था वो 6 इंच रखना था, तो बीच से 3 इधर रखना है, 3 इधर। फ्रंट पैनल हम बना रहे हैं, इसमें स्टिचिंग अलाउंस बिल्कुल नहीं रखना आपने, क्योंकि 3-3 पर आपने मार्क करके कटिंग कर देनी है। जो हमने हिप वाली साइड 14 रखी थी, उसके बाद ये 2 इंच पीछे गुलाई के लिए किया था, तो अब ये 0 वाला पॉइंट आपने इधर मिलाना है। ये कैसे मिलाना है, अब जैसा कि ये पौंचा हमारे पास 3 है, तो घुटने वाली जगह आप 3.5 रखें, 3.5, तो 3.5 इधर रखें, क्योंकि पौंचा अगर आपके पास है 3 तो घुटना 3.5 रखें, क्योंकि ये नॉर्मल है। अगर मोटा बंदा है तो 4 भी रख सकते हैं, यानी 1 इंच पौंचे से लूज़। अगर 1 इंच लूज़ नहीं रखते तो ये राउंड स्केल है, तो आपने हिप को पौंचे के साथ ऐसे मिलाकर ये लाइन शो कर दें, तो वो आपकी मर्जी है, यानी वो लूज़ ट्राउज़र बन जाएगा। ऐसे दोनों लाइनें आपको दिखाई जा रही हैं ये। तो अब हमें लूज़ नहीं चाहिए था, फिटिंग वाला चाहिए था, उन्होंने फिटिंग वाला मांगा है। तो जितना ये पौंचा है 3 इंच इधर है, 3 इंच इधर है, तो मैंने 3.5 इंच इधर रखा है, 3.5 इंच इधर रखा है। तो ये 3 गुलाई के निशान इसलिए मैंने लगाए हैं कि आसन 12 हमारे पास पूरा नहीं आ रहा था। अब जितना आसन 12 हो तो 12 पे लाइन शो करेंगे तो आसन लंबा हो जाएगा, क्योंकि गुलाई में चल रहा होता है। तो अब सीधी लाइन आपने आधा इंच कम रखनी है, 12 से आधा इंच कम, 11.5। तो ऐसे गुलाई करेंगे तो ये देखो, ये आराम से इधर से आधा इंच ये स्टिचिंग लाइन आ जाएगी, इधर जो सिलाई करेंगे तो ये 12 पूरा आ जाएगा इस तरह। तो आइए आप हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये बीच वाली गुलाई वाली लाइन थी,
فرنٹ پر آپ نے دھیان رکھنا ہے اسٹیچنگ الاؤنس نہیں رکھنا، جو بیک ہوگی اس پہ ہم نے اسٹیچنگ الاؤنس رکھیں گے۔ اب بیک کے لیے آپ نے اس کو اٹھانا ہے اور ایسے رکھنا ہے۔ اس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے جیسا کہ اب یہ مین اور خاص چیز آپ کو بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو بیک پینل ہے یہ آپ نے اوپر اٹھانا ہے۔ میں کیمرہ سیٹ کروں، یہ کیمرہ میں نے سیٹ کر دیا ہے۔ ابھی آپ نے اس کے اوپر 2 انچ کا گیپ دینا ہے۔ 1.5 انچ بھی ڈال سکتے ہیں، نارمل 1.5 انچ ہوتا ہے، موٹا اگر ہے تو 2 انچ کا گیپ دینا ہے۔ یہ میں 1.5 انچ کا اسپیس ڈال رہا ہوں اور اس کو آپ نے یوں ایسے کراس لینا ہے، ترچھا تھوڑا، کیونکہ یہ نیفا لاسٹک بنائے یا نیفا تو پھر یہ بار بار ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ 1.5 انچ اوپر رکھیں گے۔ ادھر سے ہم نے یہ 2.5 انچ کا اسپیس دینا ہے، ادھر سے بھی 2.5 انچ۔ اب اس 2.5 انچ کو میں نے یوں ایسے سیدھی لائن کھینچنی ہے۔ اب یہ فرنٹ والے اس جگہ سے 2.5 انچ آگے اسپیس ڈالنا ہے یوں۔ اب گھٹنے والی جگہ سے 1.5 انچ کا اسپیس اور پانچے والی جگہ پہ 1 انچ کا اسپیس۔ تو وہی اسکیل آپ نے استعمال کرنا ہے جیسے فرنٹ پر استعمال کیا تھا۔ اس جگہ سے لے کر اس جگہ تک یہ گلائی شو کرنی ہے، پھر اس کو آپ نے یوں ایسے سیدھا لے لینا ہے، ایسے، پھر اس کو ویسے ترچھا جیسے آپ کو فرنٹ پہ دکھایا گیا تھا، یوں ترچھا، اور یہ اس جگہ پر آپ نے گلائی ڈالنی ہے اور ایسے اس گلائی کے ½ انچ نیچے ہو تاکہ یہ سلائی کے وقت دونوں برابر آ جائیں۔ تو بیک کا فنکشن یہی ہوتا ہے۔ اور فرنٹ کے ساتھ یہ سائڈ آپ نے یوں کٹ کر دیں گے۔ یہ میں نے نہیں کاٹی تھی پہلے، ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے جیسا۔ اب یہ اس کنڈیشن میں 2.5 انچ ادھر سے زیادہ رکھنا ہے، 2.5 انچ ادھر سے 1.5 انچ اور پانچ والی جگہ سے 1 انچ، اور 1.5 انچ میں نے اوپر اٹھایا تھا، جب نیفا بنائیں گے تو اس میں ضرورت پڑے گا۔ اب یہ دھیان رکھنا ہے کہ پانچے کو ترچھا رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ہم فولڈنگ کریں گے، گوم سلائی والا فولڈنگ ہوگا، تو اس کے لیے ابھی سے ہم اس کی سیٹنگ کر لیتے ہیں، جیسے یہ میں کر رہا ہوں ایسے، یہ فولڈنگ کر کے ایسے کاٹ دیا ہے، جو اس کی کونے نکلے ہوئے تھے ابھی سے کاٹ کے سیٹنگ کر لیتے ہیں۔ اب یہ آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ سلائی سے پہلے جو ہے نا یہ الٹے سیدھے کی لائن آپ نے ضرور شو کرنی ہے۔ یہ الٹی سائڈ ہے اور 2 فرنٹ والے اٹھا کے یہ الٹی شو کرنی ہے، پھر یہ الٹی شو کرنی ہے، اور یہ، تاکہ سلائی کرنے میں آپ کو یہ الٹا سیدھا شو کیا ہوا ہوگا تو مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ تو یہ فرنٹ ہوتا ہے چھوٹا اور بیک زیادہ ہوتی ہے، تو یہ خرچے کا پیس بچ گیا ہے، اس کو ہم سائڈ پہ ہٹا دیتے ہیں، اور اس کی سلائی کا طریقہ میں نے پہلے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے۔ تو اس ہمارے آسان فارمولوں کو اپلائی کرتے رہیں،
इन 3 लाइनों का मकसद ये था कि आसन की गुलाई हमने 12 पूरी करनी थी, इसलिए नीचे कर रहा था, आसन लंबा हो रहा था, बीच में इसका सही आ रहा है। इसका आसान तरीका यह है कि नेफे वाली लाइन निकाल के 2 इंच की, फिर आपने 12 आसन रखना है तो आधा इंच कम किया करें, क्योंकि गुलाई घूम जाती है तो वो फिर लटक जाता है। आप आधा इंच इधर सिलाई का, फिर इधर से यूँ हम गुलाई घुमाएंगे तो ये 12 इंच इधर आ जाएगा। यूँ ये 12 इंच आपके सामने आ रहा है ये। तो इस आसान फार्मूलों को अपनाते रहें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।